जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर ओम न्यूज आपण को जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्वर कौन रही लघुचापर स्थिति एवं 24 तारीख को लघुचाप ओडिशार कौन रही प्रभाव एवं केते अलटमेंट देती सरकार आसतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नवा। दर्शक बंधु आमे बारंबार आपण मानक कही रखुचु 24 तारीख रे आसुची बड़ लघुचाप। यही बड़ लघुचाप पाई वर्तमान सजबाज होउची सरकार किपरि लोक मानक सचेतन करा जिवो सेथिपाई सरकार प्रत्येक जिलापाल को मध्य चिठी करिसंती एवं जहाँ अपडेट खबर सामना को आसुची वर्तमान पाउरी 5 ରୁ 6 दिन पर्यंत ओडिशा रे वर्षा जारी रहिबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। आपण को आमे जो चित्र देखौछु से चित्र माध्यम रे किपरि वर्षार तांडव लीला ओडिशा उपरे प्रभावित हेउछि। विशेष कथा देखा गले जो भली भाव रे ओडिशा रे लघुचाप जनित वर्षा रे भिजुछि सारा ओडिशा। आमे कहि रखुछु आपण माननकु देखंतु ए विजुअल किपरि ए चित्ररु बारी हेउछि लघुचाप जनित वर्षा रे भिजुछि सारा ओडिशा एवं कहिबाकु गले प्रत्येक जिले में से भली भाव रे 24 तारीख रु वर्तमान जहाँ अपडेट खबर सकाळु आमे नेइछु आकु आकाश मेघाच्छन्न सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य जारी रही एवं अपडेट किछि जिले में देखा मिलता किछि गुळुगुळी मन अनुभूत होइतला परे राति मध्य से भली भाव रे आखिदृश्य वर्षा होई नथिला एवं पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुजाई पाखापाखि 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत सकाळ रे गुळुगुळु अनुभूत होगा सहित ठीक 4 ରୁ 5टा भितर वर्षार संभावना रही। वर्षार संभावना को आखि आगे रखी सरकार मध्य प्रस्तुत अछंती। आपण को विजुअल माध्यम किछि चित्र देखौछु किपरि आमे आपण मानकु देखौछु जो चित्र आपणकरे वर्षा रे भिजुची सारा ओडिशा। ये जो चित्र देखुचंती चित्र वर्तमान ये जो भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति एई मानक जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा मध्य जारी रही। एभली भाव रे चित्र आमे देखौछु आपण मानकु किपरि भाव रे समुद्र एवं आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित बिजुली घड़घड़ी मारिबार दृश्य आमे आपण मानकु देखौछु किपरि भाव रे पाणीपागर स्थिति मध्य रही एवं लघुचाप रे ओडिशार केपिंती हाल रही ताहा मध्य सीधा सड़क चित्र आमे आपण मानकु देखौछु। आकाश मेघाच्छन्न सहित एवं अनेक स्थान रे देखिबाकु मिलुछि तुहाकु तुहा वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी मारिबार मध्य दृश्य आमे आपण मानकु देखैथिलु। आपण को कहिबाकु चाहूछु एभली भाव रे जो भली पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुजाई वर्तमान जारी रही ओडिशा रे लघुचाप जनित वर्षा। कारण गोटे मासरे जून गला परे जुलाई मासरे सृष्टि होइतिबा लघुचाप भितरु एवं आमे कहिबा 3 ରୁ 4टा कंतरु वर्ष माने लघुचापटी सृष्टि हेलानी ता प्रभाव रे ओडिशार अनेक जगार वर्षा मध्य जारी रही। ये चित्र देखुंत बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप यही स्थान रे वर्षा प्राय पाखापाखि जारी रही। ये चित्र आमे देखौछु किपरि भाव रे तुहाकु तुहा वर्षा एवं किपरि भाव रे पानी पर जो टोपा टोपा पड़ुछि आपण को देखिले चित्ररु बारी होउछि प्रबल मात्रा रे वर्षा मध्य होउछि। आपण देखंतु किपरि भाव रे रहिछि यार प्रभाव ओडिशा उपरे प्रत्येक जिले में यार प्रभाव निश्चित भाव में रही बोली याको आकलन करुछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सबुठी बड़ कथा हेउछि आमे जो देखिथिलु जून आउ जुलाई आउ अगस्ट रे ए जो 3 मास रहिला वर्षा सीजन मास एई 3 मास रे अत्यधिक वर्षा फल केउठी बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि तो केउठी वर्तमान कियारे पानी। बड़ कथा हेउछि चाषी कूल वर्तमान हताश होगा बसी कारण ताହାର मध्य किछि जो
ଫସଲ ଗଣ୍ଡେଟେ କରିବା କଥା ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପଟି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଢେଉ ମଧ୍ୟ କୂଳରେ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ଅଛି। ଏହି ଅଶାନ୍ତ ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଆକଳନ କରିଛି ୟା ଲଗାତାର ଭାବରେ 4 ରୁ 5 ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏହାକୁ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସବୁଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଷା କିପରି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଫଳରେ ଏବଂ ଧନଜୀବନ ସହିତ ଯାତାୟାତର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ କିପରି ଭାବରେ ୟାର ଲଘୁଚାପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି କହିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଥିବା ବେଳେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଅହର୍ନିଶ ବର୍ଷା ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜୁଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଇଟିଂ ଫଳରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯାହା ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଯେଉଁଭଳିଆ ବର୍ଷା ସାଜୁଛି ଦାଉ ସାଜୁଛି କୃଷକ ଭାଇଙ୍କ ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କୃଷକର ଦାଉ ସାଜୁଛି। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ୟାକୁ ନିଜକୁ ଅମଳ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ କିପରି ୟାକୁ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି।